ভারত পাক ম্যাচ নিয়ে ফের ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি পোস্ট করেছেন, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছে, তার কারণ ভারত সরকার চায় এটা স্পষ্ট, আর তারপর হ্যান্ডশেক না করা একটা প্রদর্শন মাত্র। হাস্যকর। একই সঙ্গে ম্যাচ শুরুর আগে গতকালও কিন্তু ভারত পাকিস্তানের এই ম্যাচ নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন, রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না, কিন্তু রক্ত আর ক্রিকেট একসঙ্গে চলতে পারে, বিশেষ করে যদি অমিত শাহর একমাত্র যোগ্যতা সম্পন্ন পুত্রের ভাগ্য তার উপর নির্ভর করে। পুরো ওয়াকফ আইন স্থগিত রাখার কোনো যুক্তি নেই। ওয়াকফের সম্পত্তি দান করতে হলে 5 বছর মুসলিম হতে হবে, এই ধারায় স্থগিতাদেশ। ওয়াকফ সম্পত্তি বিতর্ক মেটাতে পারবেন না জেলা শাসক, ওয়াকফ সম্পত্তি বিতর্ক মেটাতে পারবে ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। অমুসলিমরা ওয়াকফ বোর্ড বা কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন, তবে বোর্ড বা কাউন্সিলের মাথায় মুসলিম সম্প্রদায়ের কাউকে বসানোর চেষ্টা করতে হবে। ওয়াকফ মামলায় নির্দেশ সর্বোচ্চ আদালতের। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের হয়। সুপ্রিম কোর্টের সব মিলিয়ে অন্তত 72টি মামলা দায়ের হয়েছিল। अब जो सरकार जो कानून लेकर के आई थी, जो कानून की शक्ल ले चुका है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, अब ये अस्तित्व में आ जाएगा पूरी तरीके से। सिर्फ इन जो है ये जो आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उन पहलुओं को छोड़कर के देखिए, जो अंतरिम आदेश के अलावा जितने भी प्रोविजंस है अमेंडमेंट एक्ट का, वो सभी तत्काल क्षण से लागू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी डी नोटिफाई करने का जो प्रोविजन था, उसको लेकर के जो सरकार ने तो भरोसा दिया था ना कि हम नहीं करेंगे जब तक कोई फैसला नहीं आता। देख, जो आज का जो अंतरिम आदेश है उसमें सरकार के कार्रवाई पर रोक नहीं लगाया गया है, तो सरकार अंतरिम आदेश के आलोक में कानून के प्रोविजंस के हिसाब से, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट प्रोविजन के हिसाब से अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। अभी तक जो मुस्लिम पक्ष था उसका यही कहना था कि हमारे पास जो सदियों से जो प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ के तहत आती थी, अब उनके अगर कागज नहीं है तो उनको जो है कैसे हम रजिस्टर्ड करेंगे, फिर तो वो सारी डी नोटिफाई कर दी जाएंगी। क्या वो सारे के सारे वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं किए जाएंगे आज के अंतरिम आदेश के हिसाब से। मतलब आप फिर से उसको क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि आप बड़ी क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। ওয়াকফ সম্পত্তি বিতর্ক মেটাতে পারবে ট্রাইব্যুনাল, মেটাতে পারবে না জেলা শাসক, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। অমুসলিমরা ওয়াকফ বোর্ড বা কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন, তবে বোর্ড বা কাউন্সিলের মাথায় মুসলিম সম্প্রদায় কাউকে বসানোর চেষ্টা করতে হবে। ওয়াকফ মামলায় নির্দেশ সর্বোচ্চ আদালতের। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা দায়ের হয়, সেই মামলায় নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের যা নির্দেশ সেটা সবাইকে মেনে চলতে হবে। ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে, অনেক আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন লোক তাদের বিভিন্ন রকম মতামত দিয়েছেন, কিন্তু ওয়াকফ সম্পত্তি যেটা আছে এর কাস্টোডিয়ান কে হবে এটা নিয়ে অনেক দিনের বিতর্ক। ডিএমকে, আমাদের নতুন আইনে ডিএমকে পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট মনে করেছেন এটা ওয়াকফ বোর্ডের একটা ট্রাইব্যুনাল হবে, তার হাতে যাবে। আর নিশ্চয়ই সরকার বা যারা রয়েছেন ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তির মালিক তারা চিন্তাভাবনা করবেন। তৈরি হয়েছে একটা ভ্যাকাম তৈরি হয়েছিল, সেটা কভার করবার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন স্ট্যাটাস কো মেনটেন করতে হবে, যা ছিল পূর্বাবস্থা সেখানেই যেতে হবে। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया, और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है।